ఆయన తీసుకోనండి. సాతాను యొక్క అంధకార క్రియలన్నింటినీ ప్రవేశనామలో చేయవలసిందిగా వేడుకుంటున్నాం. మరి ఇచ్చినటువంటి బిడ్డలందరినీ బట్టి మనం మీకు కృతజ్ఞత చెల్లిస్తున్నాము. ఈ ఏర్పాటులో ఉన్నటువంటి బిడ్డలు మార్గ మధ్యలో ఉన్నటువంటి వారు సమయానికి రావడానికి సహాయం చేయండి. ప్రభావ మీ కృపలో మమ్మల్ని బలపరచండి, భద్రపరచండి. ప్రభావ మరి మీరు ఎట్టివారైనది మీ యొక్క ఆరాధన వర్తమానం ద్వారా మరి మేము గ్రహించినటువంటి వారంగా, మరి మిమ్మల్ని మీ మహిమను గ్రహించినటువంటి వారంగా మీ సన్నిధానంలో మేము ఆరాధించుకొని వెళ్ళటానికి సహాయం చేయండి. మమ్మల్ని మేము సరి చేసుకొని మీ బల చుట్టూ చేరడానికి యోగ్యంగా పాత్రగా చేరడానికి మాకు సహాయం చేయండి. అదేవిధంగా అందరూ క్రైస్తవ జీవితంలో మరి మేము ఏ విధంగా నడుచుకోవాలి, ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్ళాలన్నది కూడా మరి మీ వాక్యం ద్వారా మరి మాకు సూచనలు అనుగ్రహించేస్తుంది వేడుకోచున్నాము. ఒక విధంగా తండ్రి మీ పాఠశాలకు వస్తున్నాం. మీ సహాయం కొరకు, మీ కనికరం కొరకు మీ పాఠశాలకు వస్తున్నాం. వాడే పాటల ద్వారా తండ్రి మనం కనపరిచే వారంగా ఉండగలగడానికి సహాయం చేయండి. అన్ని విషయాల్లో తండ్రి ఆది నుండి అంతం వరకు మరి మీకు మహిమకరంగాను, మరి క్రమంగాను, పద్ధతిగాను మరి మీ కూడికను మరి మీరు జరుపుకోగలగడానికి మాకు సహాయం చేయవలసిందని సమస్త ఘనత, మహిమ, ప్రభావాలు మీకు ఆపాదిస్తూ నా ప్రార్థన నా ప్రభు నా రక్షకుడు రానటువంటి యేసుక్రీస్తు నామములో విన్నవించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. తెలుగు పాఠ సంఖ్య 70, తమిళ పాఠ సంఖ్య 93, 93. తెలుగు పాఠ సంఖ్య 70, తమిళ పాఠ సంఖ్య 93, 93. దేవుని స్తుతించుడు, ఎల్లప్పుడూ దేవుని స్తుతించుడు. దేవుని స్తుతించుడి ఎల్లప్పుడూ.
தம்புரோடும் நடனத்தோடும் துதியுங்கள் யாழோடும் தீங்களோடும் யாழோடும் தீங்களோடும் அல்லேலூயா தேவனை துதியுங்கள் தேவனை துதியுங்கள் அல்லேலூயா தேவனை துதியுங்கள் ஓசையுள்ள கைத்தாளங்களோடும் அவரை துதியுங்கள் அவரை துதியுங்கள் அல்லேலூயா தேவனை துதியுங்கள் தேவனை துதியுங்கள் அல்லேலூயா தேவனை துதியுங்கள் பேரோசையுள்ள கைத்தாளங்களோடும் அவரை துதியுங்கள் அவரை துதியுங்கள் அல்லேலூயா தேவனை துதியுங்கள் தேவனை துதியுங்கள் அல்லேலூயா தேவனை துதியுங்கள் சுவாசமுள்ள யாவும் கர்த்தரை துதியுங்கள் அல்லேலூயா ஆமென் அல்லேலூயா ஆமென் அல்லேலூயா தேவனை துதியுங்கள் தேவனை துதியுங்கள் அல்லேலூயா தேவனை துதியுங்கள் తెలుగు ప్రాసెస్ 193 తమిళ పార్ట్స్ అయితే 821 తెలుగు పార్ట్స్ అయితే 193 తంబూర సీతాలతో మా ప్రభువుని ఆరాధించారు. ఎనిమిది వందల 192 తంబూర సీత அவர் வாசப்பட்ட
ஜெயித்திட்ட எங்கள் தேவா தம்புரு வீணையோடு நம் தேவனை ஆராதித்திடுவோம். தம்புரு வீணையோடு நம் தேவனை ஆராதித்திடுவோம். பாவத்தினின்று இருளிலிருந்து ஆச்சரியமாயுள்ள ஒளியில் நடந்தின. பாவத்தினின்று இருளிலிருந்து ஆச்சரியமாயுள்ள ஒளியில் நடத்தின. தமதாலயமாய் மாற்றினவருக்கே தமதாலயமாய் மாற்றினவருக்கே துதி மகிமை கனமோ சீயோனில் என்றென்றும் செலுத்திடுவோம். துதி மகிமை கனமோ சீயோனில் என்றென்றும் செலுத்திடுவோம். தம்புரு வீணையோடு நம் தேவனை ஆராதித்திடுவோம். தம்புரு வீணையோடு நம் தேவனை ஆராதித்திடுவோம். பரலோக அழைப்பினாய் நம்மையும் அழைத்தார். நரகத்தின் சீட்சையை தொலைத்தார் இயேசு. பரலோக அழைப்பினாய் நம்மையும் அழைத்தார். நரகத்தின் சீட்சையை தொலைத்தார் இயேசு. பரிசுத்தரோடு சேத்தனம் தேவன். பரிசுத்தரோடு சேத்தனம் தேவன். கட்டினார் கூடாரமாய் உலகினில் தமது ஆவியினார். கட்டினார் கூடாரமாய் உலகினில் தமது ஆவியினார். தம்புரு வீணையோடு நம் தேவனை ஆராதித்திடுவோம். தம்புரு வீணையோடு நம் தேவனை ஆராதித்திடுவோம். ஆவிக்குரிய வீட்டில் அவர் அஸ்திபாரம். ஜீவனுள்ள கற்கள் அவரின் ஜனமே. ஆவிக்குரிய வீட்டில் அவர் அஸ்திபாரம். ஜீவனுள்ள கற்கள் அவரின் ஜனமே. ஆவிக்குரிய வீட்டில் சேர்ப்பியும் அவரே. ஆவிக்குரிய வீட்டில் சேர்ப்பியும் அவரே. ஆதியந்தமில்லாதவர் நம்மையும் நடத்துவார் மோட்சத்திற்கே. ஆதியந்தமில்லாதவர் நம்மையும் நடத்துவார் மோட்சத்திற்கே. தம்புரு வீணையோடு நம் தேவனை ஆராதித்திடுவோம். தம்புரு வீணையோடு நம் தேவனை ஆராதித்திடுவோம். மண்ணானது தன் பூமிக்கு திரும்பவும் முன் போலவே தப்பாமல் சேர்ந்திடும். மண்ணானது தன் பூமிக்கு திரும்பவும் முன் போலவே
தேடுவோம். அவர் வாசம் பண்ண நம்மை சிருஷ்டித்த, அவர் வாசம் பண்ண நம்மை சிருஷ்டித்த நாதனை புகழ்ந்திடுவோம். துதி கீர்த்தனம் செய்திடுவோம். நாதனை புகழ்ந்திடுவோம். துதி கீர்த்தனம் செய்திடுவோம். தாம்புரு வீணையோடும் நம் தேவனை ஆராதித்திடுவோம். తెలుగు పాట సంఖ్య 200, తమిళ పాట సంఖ్య 802, 802. తెలుగు పాట సంఖ్య 200, తమిళ పాట సంఖ్య 802, 802. హల్లెలూయా పాటగా ప్రభువుని కొనియాడండి. హల్లెలూయా పాడేదా பிரபு இயேசு உம்மை துதிப்பேன். அல்லேலூயா பாடுவேன். பிரபு இயேசு உம்மை துதிப்பேன். எல்லா வேளைகளிலும் உம் பாதம் பணிந்திடுவேன். எல்லா வேளைகளிலும் உம் பாதம் பணிந்திடுவேன். பிரபுவே உம்மையே நான் துதிப்பேன். அல்லேலூயா பாடுவேன். பிரபு இயேசு உம்மை துதிப்பேன். வாக்குத்தத்தங்களிந்து நிறைவேற்றினவர் நீரே. வாக்குத்தத்தங்களிந்து நிறைவேற்றுபவர் நீரே. உண்மையுள்ள தேவனே, என்னை காப்பாற்றுபவர் நீரே. உண்மையுள்ள தேவனே, என்னை காப்பாற்றுபவர் நீரே. பிரபுவே உம்மையே நான் துதிப்பேன். அல்லேலூயா பாடுவேன். பிரபு இயேசு உம்மை துதிப்பேன். எந்தன் சத்துருக்களை நிலை செய்பவர் நீரே. எந்தன் சத்துருக்களை நிலை செய்கிறவர் நீரே. சர்வ வல்லமையுள்ளவர், என்னும் பிரச்சன்ய கோம்பும் நீரே. சர்வ வல்லமையுள்ளவர், என்னும் பிரச்சன்ய கோம்பும் நீரே. பிரபுவே உம்மையே
பயமெல்லாம் போக்கினாரே அடைக்கலம் அளித்தவரே பயமெல்லாம் போக்கினாரே அடைக்கலம் அளித்தவரே எபினேசர் நீரே பிரபு என்னையே மட்டும் நடத்தினீரே எபினேசர் நீரே பிரபு என்னையே மட்டும் நடத்தினீரே பிரபுவே உம்மையே நான் துதிப்பேன் அல்லேலூயா பாடுவேன் பிரபு இயேசு உம்மை துதிப்பேன் கஷ்டங்களை எல்லாமே இஷ்டமுடன் சுமப்பேன் கஷ்டங்களை எல்லாமே இஷ்டமுடன் சுமப்பேன் உமக்காக ஜீவிப்பேனே ஓம் ஜீவன் தந்த தேவனே உமக்காக ஜீவிப்பேனே ஓம் ஜீவன் தந்த தேவனே பிரபுவே உம்மையே நான் துதிப்பேன் அல்லேலூயா பாடுவேன் பிரபு இயேசு உம்மை துதிப்பேன் எல்லா வேளைகளிலும் ஓம் பாதம் பணிந்திடுவேன் எல்லா வேளைகளிலும் ஓம் பாதம் பணிந்திடுவேன் பிரபுவே உம்மையே நான் துதிப்பேன் அல்லேலூயா பாடுவேன் பிரபு இயேசு உம்மை துதிப்பேன் కొద్ది సమయం ప్రార్థన ఉన్నాం మార్గమధ్యం ఉన్నారు కాబట్టి వాక్య కొరకు ఆ సమయానికి రావటం కొరకు కొద్ది సమయం ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రార్థన ఉన్నాం ఎవరైనా కూడా ప్రార్థన చేయండి
ఇంకోలాగా ప్రార్థించాం. సమయానికి సేవకులు రావడానికి వచ్చే సేవకులు భక్తులు ప్రార్థన. ఎవరైనా ప్రార్థన చేయడం చేస్తూ ఉంటారు. రావడానికి సమయం ఉండదంట గట్టిగా ప్రార్థన చేయండి. ఆరాధన కొరకు, వర్తమానం కొరకు, జీవన మాటలు వినిపించబట్టం కొరకు ఎవరైనా సహోదరులు చేస్తే బాగుంటుంది.
సోదరుడు ఎవరైనా ప్రార్థించండి. పరిశుద్ధుడైన తండ్రి, మహిమ రాజా, దేవా, వందనాలు తండ్రి. నీ ఘనమైన నామమును బట్టి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు తండ్రి. అయా నీ పరిశుద్ధమైన జన్మలో ప్రభా, వందనాలు తండ్రి. నీ ఇంట్లో వచ్చిన ప్రభా, నీ ఇంట్లో ప్రభా, అయా నువ్వు నా ప్రభా, నీ గురించి, అయా నీ మాటలు బట్టి వందనాలు తండ్రి. అయా ఇది నా తండ్రి, ఇది నా ప్రభా, నీ దాసులు నా ప్రభా, సహాయం చేయండి. ఈ వాక్యంలో నా ప్రభా, దాసులు అభిషేకించండి. అయా నీ దాసులు గారు నా ప్రభా, నువ్వు ఏదైతే మాట్లాడాలో నా ప్రభా మాట్లాడండి. నువ్వే బోధించండి, సహాయం చేయండి. అలాగే నా తండ్రి పాటలు పడగని ఆయా భాగవతం నా ప్రభా, ఆయా ప్రభా మాతో మాట్లాడండి. నా ప్రభా నిజమైనా ముందు నాయన కార్యాలు జరిపించండి. ఇవే సహాయం చేస్తున్నాను ప్రభా. ముఖ్యంగా ప్రభా మేము నాయన ఈ సన్నిధానంలో కూడా నాయన తండ్రి అయా ఇదిగో తండ్రి సహకారి ఉండేదని కూడా నాయన మాకు ఆశిస్తున్న వారాన్ని కలిసిపోయండి, సహాయం చేయండి. నువ్వే గొప్ప కార్యాలు చేస్తున్నాను. సమస్తం నా ప్రభాని పాత్రలు ఆ ప్రభు యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రార్థించినట్టున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. నవీన్ ఆరాధనలో నడిపిస్తారు. ಇದರ ಆರಾಧನ కొరకు యాత్రామ నిర్మక కాండము 33వ అధ్యాయము 26 నుండి 29 వచనాలే నమ్మాలి. 26 నుంచి 29 వరకు మనం ఉత్తర ప్రతిక్రయాలుగా చదువుకుందాం. యాత్రాగము 33 నిర్గమకాండం 33వ అధ్యాయము 26 నుంచి 29. క్షమించండి, ద్వితీయోపదేశ కాండం భాగము 33వ అధికారం. ద్వితీయోపదేశ కాండము 33వ అధ్యాయము 26 నుంచి 29 వరకు మనం உத்தர பிரதிக்கிறாளுగా చదువుకుందాం. ஈஸ்வரனுடைய தேவனைப் போல ஒருவரும் இல்லை. அவர் நமக்கு சகாயமாய் வானங்களின் மேலும் நமது மாட்சிமையோடு ஆகாய மண்டலங்களின் மேலும் ஏறி வருகிறார். இஸ்ரவேல் சுகமாய் தனித்து வாசம் பண்ணுவான். யாக்கோபின் ஊற்றானது தானியமும் திராட்சரசமும் உள்ள தேசத்திலே இருக்கும். அவருடைய மானமும் படியே பெய்யும்.
பிதாவே, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே, நேற்றும் என்றும் என்றும் மாறாதவரே, ஒருவரும் செயல்படாதவர்களில் வாசம் செய்கிற மகா உன்னதமான பரிசுத்தமான தேவன், ராஜாதி ராஜா, தேவாதி தேவன், கர்த்தாதி கர்த்தர், எல்லா நாமங்களுக்கும் மேலான நாமமுடையவர். அப்பேற்பட்ட மகா கனமுள்ள வேறு பெற்ற நாமமுள்ள தேவனை நாங்கள் அன்றே பரிசுத்தவான்கள் கூடுகிற சபை நடுவிலே உன்னை ஆராதிக்க பணித்துக் கொள்ள ஆற்றை நீர் ஏற்படுத்தி கொடுத்த இந்த ஒரு நாளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். தொடர்ந்து எங்களோடு பேசுகிறாக நாளிலே நீர் பேச நினைத்த வார்த்தைகளை உடைய தாசனை கொண்டு நீர் எங்கள் மத்தியிலே ஆண்டரை வெளிப்படுத்த முடியாது ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டரை எந்த ஒரு இடத்திலும் என்னை நாங்கள் குறித்து மேன்மை பாராட்டபடிக்கு கல்வாரி சிலுவையிலே நீர் சிந்தின ரத்தத்தை நினைப்பொருளாக உடைய வருகையின் மட்டுமாக உடைய சிலுவை சுமந்து கொண்டு ஆண்டை உண்மை பின்பற்றுவதாக உடைய உண்மை மேன்மைப்படுத்துவதாக காணப்பட நீத்தாம் தேசியம். ஆண்டை தொடர்ந்து நடக்க இருக்கிற இந்த ஆராதனை ஒழுங்கை நீத்தாம் ஆசிர்வதியும் வர வேண்டி இருக்கிறவர்களை நேரத்தோடு உடைய சமூகத்திலே கூட்டு சேர்க்க நீத்தாம் தேசியம். வழி மார்க்கத்தில் இருக்கிறவர்களை கூட ஆண்டவரே நினைத்தரலும் உடைய இறக்கத்தை காண்பியும். உடைய வார்த்தையை கேட்க வாஞ்சியுள்ளவர்களாக உடைய வீட்டின் மேல் வாஞ்சியுள்ளவர்களாக ஆண்டரே உடைய சமூகத்திலே காணப்பட நீ தாமதிசி தாமதமாய் வந்தவர்களையும் நினைக்கூறுகிறோம். ஆண்டரே நீ தாமே உடைய இறக்கத்தை பாராட்டு ஜெபிக்கிறோம். நீ கலந்து கொள்வதிலிருந்து விலக்கி உடைய சிக்ஷைக்கு விலக்கி ஆண்டவரே உடைய சிலுவை நிழல்களாக பாதுகாப்பை ஏற்படுத்தும். ஆண்டவரே ஜோஷோனாக்காக ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டரே விரைவில் வரத்தக்க கிருபை தாரும். வழிநடுவில் இருக்கிற எல்லா தடங்களையும் நீ தாமே எடுத்து போட்டு உடைய சபையிலே விரைவாக வந்து உடைய வார்த்தை கொடுக்க நீ தாமதிச்சு வேளையிலே ஆராதனைக்காக கூட்டி சேர்த்து எங்களையும் நீர் ஆஸ்வதிக்கிறாக. கேட்ட சத்தியத்திலே உண்மையாய் ஆன்றே சத்தியத்தின் அடிப்படையிலே ஆவியோடும் உண்மையோடும் ஆராதனை கொண்டு நீ தாமதிச்சு ஜெபிக்கிறோம். நல்ல தெய்வமே நித்தம் ஆஸ்வதியும் ஆண்டவரே வந்து யாரும் வெறுமே போகத்தக்கப்படாதபடிக்கு உடைய பரிசுத்த ஆவினாலே நிரப்பி ஆண்டரை பரிசுத்த ஆவியானவை உணர்ந்து உண்மை ஆண்டரை ஆராதிக்க கிருபை ஆசிரிக்கிறோம். தொடர்ந்து நடக்க இருக்கிற இந்த ஐக்கியத்தை நீ தாமே ஆசிரியர் எல்லாவற்றும் சமுதிரம் கூறுகிறோம். எங்களோடும் அந்த யாவரோடும் நீ தாமே பேசும். உடைய ஜீவன வார்த்தைகளை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள எங்களை ஆயத்தப்படுத்தும். இந்த சமூகத்திலே நாங்கள் பாவி என்று அறிக்கிடுகிறோம். ஆண்டரே நீ தாமே பரிசுத்தராக இருந்து உடைய ரத்தத்தை கொண்டு எங்களை சுத்திகரித்து பரிசுத்தவான்களாக பாவம் அறியாதவர்களாக குற்றமற்றவர்களாக முன்பாக காணப்பட நீ தாம் உதவி. ஆண்டரே நீர் கொடுத்தால் ஒழிய நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. உமக்கு முன்பாக நாங்கள் நிற்க திராணியில்லாதவர்கள் தகுதி இல்லாதவர்கள் என்று மீண்டுமாக உங்கள் சமூகத்தில் எங்களை விட்டுக் கொடுக்கிறோம். நீ தாமே உடைய பிரசனத்தை வெளிப்படுத்தும். பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரப்பப்பட்டவர்களாக பரிசுத்த வார்த்தைகளை கொடுக்கிறவர்களாக நீ தாமே எங்களுக்கு உதவி. அனைவரும் சமாதானத்தோடு வார்த்தையை ஏற்றுக்கொள்ள சமாதானத்தின் தேவன் தாமே எங்களை வழிநடத்தும்படியாக ஆண்டவரும் ரட்சகருமாக இயேசு கிறிஸ்து வேறு நாமத்திலே தாழ்மையோடு ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. ఆరాధనకాக நம்மளுடைய தேவன் எப்படிப்பட்டவராய் இருக்கிறார் என்று பார்க்கணும். ఈ దినాన ఆరాధన కొరకు మన దేవుడు ఎటువంటి వాడనేది మనం ధ్యానించుకోబోతున్నాం. வாசித்து கொண்டேதான் இருக்கிறோம். அவரை ஆழமாக தியானித்து ஆராதனை செய்துதான் இருக்கிறோம். ప్రతి దినము ప్రతి వారము మనం దేవుణ్ణి ధ్యానిస్తున్నాం, ఆరాధిస్తూ ఉన్నాం. அதனால வாசிக்க போற வசனங்கள் நமக்கு நன்றாக தெரிந்த வசனங்கள் தான். ఈ దినాన మనం చదువుకున్న లేఖన భాగం కూడా మనకు ఎంతో పరిచయమైన ఒక భాగంగా ఉంటుంది. அவரை அறிந்தவர்களாக நாம் ఆయన్ని ఎరిగిన వారు గ్రహింపు ఉన్న వారమై మనము இன்னும் ஆழமாக அவரை நம்ம ஆராதிக்க போறோம். ఇంకా లోతుగా ఆయన్ని మనం ధ్యానించుకోబోతున్నాం. 26வது வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது 26లో మనం చదువుకున్నట్లయితే வாசிங்க. யெஷூரனுடைய தேவனை போல ஒருவரும் இல்லை. யெஷூரனு தேவனு போலின வாடெவனு లేడు. நம்முடைய தேவனுக்கு நிகரான தேவன் இன்னொருத்தர் வந்து வேற யாருமே கிடையாது. మన దేవునికి సాటైన దేవుడు వేరెవరు లేరు. நம்ம யாத்ராகமத்துல வாசிக்கும் பொழுது கூட మనం నిర్గమకాండంలో కూడా చదువుకున్న రీతిగా யாத்ராகமம் 15 నిర్గమకాండం 15 అధ్యాయం 11வது வசனம் 15 11 இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வாசிக்கும் பொழுது
ఇంతకు ముందు దీనికి ముందుగా మనం చదువుకున్నట్లుగా யெஷூரனுடைய தேவனைப் போல ஒருவரும் இல்லை. యెషూరుని దేవుని పోలిన వాడు ఎవడు లేడు. கர்த்தாவே, தேவர்களுக்கு உமக்கு ஒப்பானவர் யார்? ప్రభువా, దేవదూతల కంటే నీకు సాటైన వాడు ఎవడు? நம்மளுடைய தேவன் வந்து இங்க வாசிக்கும் பொழுது మన యొక్క దేవుడు మనం ఇక్కడ చదువుకున్నట్లయితే பரிசுத்தத்தில் மகத்துவம் உள்ளவரும், ఆయన పరిశుద్ధతలో మహాత్మ్యము కలిగిన దేవుడు, துதிகளில் பயப்படத்தக்கவரும், స్తుతులను బట్టి ఆయన పూజానీయుడు, அற்புதங்களை செய்கிற தேவனாய் ఆ இருக்கிறார். యొక్క అద్భుతములు చేయువాడును. நம்முடைய தேவனை வந்து இப்படியாக நாம உள்ளத்துல ஆழமாக தியானிக்கலாம் இந்த வார்த்தைகளை கொண்டு. కాబట్టి ఇటువంటి మాటలను ఆధారం చేసుకుని ఇంకా లోతుగా మన హృదయంలో దేవుణ్ణి ఆరాధించుకుందాం. உலகத்தார் வந்து வேற எந்த கல்லையோ வேற எந்த உருவத்தையோ அவர்கள் வந்து வணங்கியிருந்தாலும் கூட ఈ లోకస్తులు ఏ యొక్క విగ్రహాలని ఆ యొక్క బండని వారు మొక్కి ఉన్నప్పటికీ కూడా நம்மளுடைய தேவனை போல ஒருவரும் இல்லை. మన దేవుని పోలిన వాడు వేరెవరు లేరు. இன்னும் அநேக சமயங்களில் தேவன் நமக்கு நிறைய அற்புதங்களையும் செய்திருக்கிறார். అనేకమైన సందర్భాల్లో కూడా మన దేవుడు మనకి ఎన్నో అద్భుతమైన కార్యాలు చేసి ఉన్నాడు. அற்புதங்களை செய்கிற உமக்கு ஒப்பானவர் யார்? అద్భుతములు చేసే నీ పోలిన వారు ఎవరు? தேவன் நம்மை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். దేవుడు మనల్ని ఏర్పరచుకుని ఉన్నాడు. இதற்கு முன்பாக பாவத்தில் இருந்தோம். ఇంతకు ముందుగా మనం పాపస్తులమై ఉన్నాము. நிறைய பாவங்களை தெரிந்தே செய்து கொண்டிருந்தோம். అనేకమైన విస్తారమైన పాపములని మనం తెలిసే చేసి ఉన్నాం. ஆனாலும் கிருபையை இறங்குகிற தேவனாய் இருக்கிறார். అయినప్పుడు కూడా మన ఎడల కృపా కనికరం కలిగిన దేవుడు అద్భుత క్రియల వలన మనల్ని విమోచించి ఉన్న దేవుడై ఉన్నాడు. இந்த இடத்துல நம்மளுடைய தேவன் எப்படிப்பட்டவராய் இருக்கிறார் என்று మన దేవుడు ఎటువంటి వాడుగా ఉన్నాడని ஒரு சில காரியங்களை சுருக்கமாக பார்த்து కొన్ని కార్యాలని మనం క్లుప్తంగా చూసుకొని பிற்பாடு நம்ம ஆராதனைக்கு செல்லலாம். తర్వాత మనం దేవుణ్ణి ఆరాధించుకుందాం. சங்கீதம் కీర్తనలు 147வது அதிகாரம் 147వ కీర్తన 5வது வசனம். 5వ వాక్యం. நம்முடைய ஆண்டவர் பெரியவரும் மகா பலமுள்ளவருமாயிருக்கிறார். அவருடைய அறிவு அளவில்லாதிருக்கிறது. మన ప్రభు గొప్పవాడు, ఆయన అధిక శక్తి కలిగిన వాడు, ఆయన జ్ఞానమునకు మితమి లేదు. மூன்று காரியங்கள் இருக்கு. ఇక్కడ 3 కార్యములు చెప్పబడి ఉన్నవి. நம்முடைய ஆண்டவர் பெரியவராயிருக்கிறார், మన దేవుడు గొప్పవాడై ఉన్నాడు, பலனுள்ளவருமாயிருக்கிறார், ఆయన అధిక శక్తి కలిగిన వాడై ఉన్నాడు, அவருடைய அறிவு அளவில்லாததா இருக்கிறது. ఆయన జ్ఞానముకు మితము లేదు. அவருடைய அறிவு அளவில்லாமல் இருக்கிறது. ఆయన జ్ఞానము మితము లేనట్టుగా ఉంటున్నది. பொதுவாகவே நமக்கு அறிவு எப்படி வரும் என்றால் మనకి జ్ఞానం ఏ రీతిగా వస్తుందంటే நம்முடைய அனுபவத்தினால அறிவு வரும். మన యొక్క అనుభవాన్ని బట్టి మనకు జ్ఞానం ఉంటుంది. இல்ல மற்றவர்களிடத்துல கேட்டுக்கொள்கிற விஷயங்கள் வழியாக நமக்கு அறிவு வரும். లేదంటే ఇతరుల ద్వారా మనం తెలుసుకునే విషయాలను బట్టి మన యొక్క జ్ఞానం అనేది కలుగుతూ ఉంటుంది. மற்றவரை காட்டிலும் நம்ம அறிவுள்ளவர்களாக இருக்கலாம். లేదంటే ఇతరుల కంటే మనం అధిక జ్ఞానము గలవారమై ఉండవచ్చు. இந்த உலகத்துல எவ்வளவு நிறைய காரியங்கள் வந்து புதுசு புதுசா சிருஷ்டித்து கொண்டே வருகிறார்கள். ఈ లోకములో ఉండేవారు అనేకమైన నూతన విషయాల్ని అనుదినము సృష్టిస్తూ ఉన్నారు. எத்தனையோ வல்லுநர்கள், எத்தனையோ சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் புதிய புதிய காரியங்கள் எல்லாம் சிருஷ்டித்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். గొప్ప గొప్ప విజ్ఞానులు వీరందరూ కూడా అనేకమైన కార్యాన్ని ప్రతిదినము వారు కనిపెడుతూ ఉన్నారు. நம்ம அப்படி நினைக்கலாம், మనం ఆ రీతిగా అనుకోవచ్చు, அவர்களுக்கு எவ்வளவு அறிவு இருக்கு, వారికి ఎంతో గొప్ప జ్ఞానం ఉన్నది. ஆனா மனிதர்களுடைய அறிவை காட்டிலும் தேவனுடைய அறிவு வந்து அளவில்லாமல் இருக்கிறது. మనుషులకున్న జ్ఞానము కంటే எட்டாததா இருக்கிறது. అది మనం గ్రహించలేము. அந்த அறிவு எப்படிப்பட்டது என்று பார்க்கும்போது ఆ యొక్క దేవుని జ్ఞానము ఎటువంటిదని మనం చూసినట్లయితే சங்கீதம் 71வது அதிகாரம் 71వ కీర్తన 5வது வசனமும் 6வது வசனம். 5-6. கர்த்தராகிய ஆண்டவரே, நீரே என் நோக்கமும் என் சிறு வயது முதல் தொடங்கி என் நம்பிக்கையாயிருக்கிறேன். நான் கர்ப்பத்தில் உற்பத்தியான முதல் உம்மால் ஆதரிக்கப்பட்டேன். என் தாயின் வயிற்றிலிருந்து என்னை வயது தொடங்கிய நம்பிக்கையுமாய் இருக்கிறேன். బాల్యము నుండి నా ఆశ్రయము నీవే. அவருடைய அறிவு வந்து சிறு வயதிலிருந்தே நம்ம கிட்ட இருந்து காண்பிக்கிறதா இருக்கிறது. ఆయన యొక్క జ్ఞానాన్ని మనం బాల్య వయసులో నుండి అది మనం గ్రహించేదిగా ఉంటున్నది.
கர்ப்பத்தில் உற்பவித்தது முதல் உம்மால் ஆதரிக்கப்பட்டேன். గర్భవాసినైనది మొదలుకొని నేను నీవే నాకు பாபாகருடை ఉంటివి. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வாசிக்கும் பொழுது சங்கீதம் 147 5வது வசனத்துல கர்த்தர் பெரியவரும் மகா பலனுள்ளமாய் இருக்கிறார், அவருடைய அறிவு அளவில்லாதது. ఇక్కడ మనం ముందుగా చదువుకున్నప్పుడు దేవుడు ఆయన అధిక బలస్తుడై ఉన్నాడు, ఆయన జ్ఞానానికి మితము లేదని మనం చదువుతున్నాం. யசூரனுடைய தேவனை போல ஒருவரும் இல்லை என்று வாசித்தோம். యశూరుని దేవుని పోలిన వాడు ఎవరు లేరని మనం చదివాము. இந்த இடத்துல கர்த்தர் நமக்கு எப்படிப்பட்டவராக இருக்கிறார் என்று பார்க்கும்போது కాబట్టి ఇక్కడ మన దేవుడు ఎటువంటి వాడుగా మనకు ఉన్నాడో మనం చూసినట్లయితే இப்போ நம்ம வாசித்த 147வது சங்கீதத்துல 5வது வசனத்துல நம்ம பார்த்தோம். ఇక్కడ మనం చదువుకున్నట్టుగా 147వ కీర్తన 5వ వాక్యంలో మనం చదువుకున్నాం. முதலாவது பார்க்கும் பொழுது మనం చూసుకున్నట్లయితే கர்த்தருடைய அறிவு அளவில்லாததாக இருக்கிறது. ఆయన జ్ఞానము అది గ్రహింపినదిగా ఉంటున్నది. இரண்டாவது பார்க்கும் பொழுது రెండవదిగా தேவன் மாறாதவராய் இருக்கிறார், ఆయన మారని దేవుడుగా ఉంటున్నాడు. மல்கியா మలాకి పుస్తకం 3வது அதிகாரம் 6வது வசனம். 3:6. நான் கர்த்தர், நான் மாறாதவர். ஆகையால் யாக்கோபின் புத்திரராகிய நீங்கள் நிர்மூலமாகவில்லை. நம்மளுடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மாறாத தேவனாய் இருக்கிறார். మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మారని దేవుడుగా ఉంటున్నాడు. நான் கர்த்தர், நான் மாறாதவர். నేను దేవుడిని, నేను మారనటి వాడని. யசூரனுடைய தேவனை போல ஒருவரும் இல்லை என்று வாசித்தோம். యశూరుని దేవుని పోలిన వారు ఎవరు లేరని మనం చదివాం. இப்பேற்பட்ட தேவன் மாறாத தேவனாய் இருக்கிறார். అటువంటి దేవుడు మారనంటి దేవుడుగా ఉన్నాడు. ఈ లోకంలో மனிதர்கள் தான் சட்டென்று மாறிவிடுவார்கள். మనుషులైతే మారుతూ ఉంటారు. ஒரு வாக்கு கொடுத்துட்டு வாக்கு அவர்கள் நிறைவேற்றப்படவில்லை என்றால் அந்த விஷயத்துக்கே அவர்கள் மாறிவிடுவார்கள். ఒకవారు ఇచ్చిన ఆ యొక్క మాట వారు తప్పినట్లయితే ఆ యొక్క తప్పిన మాటకి వారు మారిపోతూ ఉంటారు. அவருடைய சூழ்நிலை காரணமாகவோ இல்ல சில காரியங்கள் வேணும்னே செய்கிற காரியங்களால அவர்கள் மாறிவிடுவார்கள். వారి యొక్క పరిస్థితులను బట్టి, అనుకూలమైన స్థితి లేని దాన్ని బట్టి వారు మారుతూ ఉంటారు. ஆனால் நம்மளுடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து కానీ మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు மாறாத தேவனாய் இருக்கிறார். ఆయన మారని దేవుడుగా ఉంటున్నాడు. மாறாததற்கு காரணம் என்ன? ఆయన అటువంటి మారనంటి దానికి కారణం ఏంటి? என்னாகமம் సంఖ్యాకాండము 23வது அதிகாரம் సంఖ్యాకాండము 23వ అధ్యాయము 19வது வசனம். என்னாகமம் 23:19வது வசனம். సంఖ్యాకాండము 23:19. பொய் சொல்ல தேவன் ஒரு மனிதன் அல்ல, దేవుడు అబద్ధమాడుటకు ఆయన మానవుడు కాదు, மனம் மாற ஒரு மனபுத்திரரும் அல்ல. ఆయన నరపుత్రుడు కూడా కాదు. அதை விட முக்கியமானது, దానికంటే ముఖ్యమైనది, அவர் சொல்லியும் செய்யாதிருப்பாரா? ఆయన మాట ఇచ్చి స్థాపింపకుంటాడా? அவர் వసనిத்தும் நிறைவேற்றாதிருப்பாரா? ఆయన వాక్యం ఇచ్చి అది నెరవేర్చకుండా ఉంటాడా? ఇది ரொம்ப ముఖ్యమైన ஒரு வசனம். కాబట్టి ఇది ఎంతో ముఖ్యమైన ఒక వాక్య భాగంగా ఉంటుంది. தேவன் சொல்லியும் செய்யாதிருப்பாரா? ఆయన దేవుడు మాట ఇచ్చి దాన్ని స్థాపింపకుండా ఉంటాడా? நம்ம இந்த வருடத்துல வாக்குத்தத்தங்கள் பெற்றிருக்கிறோம். ఈ సంవత్సరాన మన వాగ్దానాన్ని పొంది ఉన్నాం. தினந்தோறும் வார்த்தைகளை நம்ம பெற்றுக்கொண்டே இருக்கிறோம். ప్రతి దినము దేవుని యొక్క వాగ్దానాన్ని మనం పొందుతూ ఉన్నాం. உடனே நிறைவேற்றப்படவில்லை என்றாலும், అది వెంటనే నెరవేర్చబడలేకపోయినా గానీ, அதற்கு நிறைவேற்ற அதுக்கு ஒரு காலங்களும் சமயங்களும் ஏற்றபடி அவர் நிறைவேற்றக்கூடியவராக இருக்கிறார். ఆ యొక్క వాగ్దానాలు నెరవేర్చినట్టుగా తగిన కాలం సమయంలో దేవుడిచ్చిన వాగ్దానాలని నెరవేర్చుతాడు. அவர் சொல்லியும் செய்யாதிருப்பாரா? ఆయన మాట ఇచ్చి స్థాపింపకుంటాడా? நான் கர்த்தர், நான் மாறாதவர். నేను దేవుడు మారనట్టి వాడని. எப்பேற்பட்ட தேவன்! ఇటువంటి దేవుడు நாம இந்த நாள ஆராதிக்க வந்திருக்கிறோம். మనం ఎదురాన ఆరాధించడానికి కూడి వచ్చున్నాము. நமக்கு நிறைய வாக்குத்தத்தங்கள் கொடுத்து அதை
நிறைவேற்றக்கூடியவராய் இருக்கிறார். మనకు అనేకమైన వాగ్దానములను ఇచ్చి అది నెరవేర్చే దేవుడై ఉన్నాడు. முதலாவது அவருடைய அறிவு அளவில்லாததா இருக்கிறது. మొదటిగా ఆయన జ్ఞానము మితము లేనటిదిగా ఉన్నది. இரண்டாவது தேவன் மாறாதவராய் இருக்கிறார். రెండవదిగా ఆయన మారనంటి వాడుగా ఉన్నాడు. மாறாததுக்கு காரணம் என்ன? ఆయన మారనంటి వాడుగా ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే மனிதல்ல, அவர் தேவனாய் இருக்கிறார். ఆయన మనుషుడు కాదు, ఆయన దేవుడై ఉన్నాడు. மூன்றாவது பார்க்கும் பொழுது మూడవదిగా சங்கீதம் కీర్తనలు 33 6வது வசனம் 6వ వాక్యం. கர்த்தருடைய வார்த்தையினால் வானங்களும் அவருடைய வாயின் சுவாசத்தினாலே அவைகளில் சர்வ சேனைகளும் உண்டாக்கப்பட்டது. தேவனுடைய வார்த்தையினால் வானங்களும் அவருடைய வாயின் சுவாசத்தினால் அவைகளின் சர்வ சைனிகளும் உண்டாக்கப்பட்டது. இப்போ இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது தேவன் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனாய் இருக்கிறார். ఇక్కడ సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడుగా ఉంటున్నాడు. நம்மளுடைய தேவன் இதற்கு முன்பாக நாம் வாசித்தோம், ఇందులో அவருக்கு ஒப்பானவர் யாருமே இல்லை. ఆయనకి ఆయన పోలిన వాడు ఎవరు లేరు. இந்த இடத்துல நம்ம வாசிக்கும் பொழுது ఇక్కడ మనం చదువుకున్నట్టుగా எல்லாவற்றையும் சிருஷ்டித்த தேவன், ఆయన సమస్తాన్ని సృజించిన దేవుడు. அவைகளின் சர்வ சேனையும் உண்டாக்கப்பட்டது. 6வது வசனம் வாசிங்க. 6 கடைசி அவருடைய வாயின் சுவாசத்தினால் அவருடைய வாயின் சுவாசத்தினால் அவைகளில் சர்வ சேனையும் உண்டாக்கப்பட்டது. அவரால் செய்யக்கூடாத அதிசயமான காரியங்கள் எதுவுமே இல்லை. ఆయన ద్వారా చేయలేని ఆశ్చర్యమైన కార్యాలు ఏమీ లేవు. இதுதான் எரேமியால வாசிக்கிறோம். ఇదే మనం యెర్మయాలో చదువుతున్నాం. எரேமியா 32 యెర్మయా 32వ అధ్యాయం 17వ వచనం. 17వ వాక్యం. இஸ்ரவேல் வம்சமே சிங்காசனத்தின் மேல் உட்கார்ந்திருந்த புருஷன் தாவீதுக்கு இல்லாமல் போவதில்லை. கர்த்தராகிய ஆண்டவரே, இதோ தேவரீர் உமது மகாபலத்தினாலும் நீட்டப்பட்ட உம்முடைய புயத்தினாலும் வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கினீர். உம்மாலே செய்யக்கூடாத அதிசயமான காரியம் ஒன்றுமில்லை. உம்மால செய்யக்கூடாத அதிசயமான காரியம் ஒன்றுமில்லை. నీకు అసాధ్యమైనది ఏదీ లేదు. மூன்று காரியங்களை நாம் பார்த்தோம். ఇప్పుడు మనం 3 కార్యాలు మనం చూసుకున్నాం. அவருடைய அறிவு அளவில்லாதது, ఆయన జ్ఞానము మితం లేనట్టిది, தேவன் மாறாதவராயிருக்கிறார், ఆయన మారనంటి దేవుడుగా ఉన్నాడు, சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனாய் ఆయన సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడుగా కూడా ఉన్నాడు. அவருக்கு மறைவாக நாம ஒன்றுமே செய்ய முடியாது. ఆయనకి మరుగుగా మనం ఏమి చేయలేము. 4வது பார்க்கும்போது 4వదిగా தேவன் எல்லாவற்றும் அறிந்திருக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். దేవుడు సమస్తాన్ని ఎరిగినట్టు వాడుగా ఉన్నాడు. యెషయా 46 యెషయా 46వ అధ్యాయము 10వ వచనం. 10వ వాక్యం. యెషయా 46 10వ அந்தமுள்ளவைகளை ஆதி முதற்கொண்டும் இன்னும் செய்யப்படாதவைகளை பூர்வ காலம் முதற்கொண்டும் அறிவிக்கிறேன். என் ஆலோசனை நிலைநிற்கும். எனக்கு சித்தமானவைகளை எல்லாம் செய்வேன் என்று சொல்லி. என்ன ஆலோசனைகள் நிலை நிற்கும், నా ఆలోచన నిలుచుచున్నాయి, எனக்கு சித்தமானவைகள் எல்லாம் செய்வேன் என்று சொல்லி నాకు చిత్తమైన వాటిని చేస్తానని చెప్పాడు. நம்மளுடைய சொந்த ஆலோசனைகள் அல்ல, మన యొక్క సొంత ఆలోచనలు బట్టి కాదు, சொந்த கிரியைகளினால் அல்ல, మన యొక్క సొంత క్రియలను బట్టి కాదు, நம்மளுடைய சித்தமானவைகள் எல்லாம் செய்வேன் என்று சொல்லி మీ చిత్తానుసారం ఆయన్ని కూడా చేస్తావని చెప్పాడు. நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில మన యొక్క అనుదిన జీవితంలో அநேகமான காரியங்கள் தேவனுக்கு சித்தமில்லாமல் செய்து అనేకమైన కార్యాలని దేవునికి ఆ విరోధమైన కార్యాలు చేసి அவருக்கு விரோதமாக பாவம் செய்கிறவர்களா இருக்கிறோம். ఆయనకి విరోధంగా పాపం చేసేవారుగా ఉన్నాము. கடைசியாக பார்க்கும் பொழுது చివరిగా మనం చూసుకున్నట్లయితే தேவனுக்கு இந்த வார்த்தைகள் நிறைவேற்றப்படவில்லை என்று தேவன் மேல் நிந்தை சூட்டுகிறவராக இருக்கிறோம். అనాడల అనుగ్రహించిన వాగ్దానాలు నెరవేర్చబడలేదని దేవుని మీద మనం దేవుణ్ణి నిందించేవారుగా ఉన్నాము. அநேக முறைகள் தேவன் என் ஜெபத்தை கேட்கவில்லை என்று அவர் மேல் நிந்தையை சுமத்துகிறவராக అనేక సార్లు దేవుడు నా ప్రార్థన ఆలకించడం లేదని ఆయన్నే మనం నిందించేవారుగా ఉన్నాము. பார்க்கும் பொழுது என் ஆலோசனைகளே நிலை நிற்கும் என்று தேவன் சொல்கிறார். నా ఆలోచన నిలుచుచున్నాయని దేవుడు ఇక్కడ సెలవిస్తున్నాడు. அது மாத்திரமல்லாமல் అంత మాత్రమే కాదు, நம்மளுடைய பாவங்கள் அக்கிரமங்கள் மிஞ்சி இருக்கிறது.
మన పాపం అంతా విస్తారంగా నిలిచి ఉన్నాయి. சங்கீதம் కీర్తనలు 38வது அதிகாரம் 38 4வது வசனம். 4. என் அக்கிரமங்கள் என் தலைக்கு மேலாக பெருகிற்று. அவைகள் பாரசுமையைப் போல என்னால் தாங்கக்கூட பாரமாயிற்று. నా దోషములు నా తల మీదుగా పొర్లిపోయినవి. முன்னான வாழ்க்கையை பார்க்கும் பொழுது మన యొక్క ముందు యొక్క జీవితాన్ని మనం చూసుకున్నట్లయితే தேவன் நமக்கு வார்த்தை கொடுத்திருக்கிறார். దేవుడు మనకు వాగ్దానం అనుగ్రహించున్నాడు. என் ஆலோசனைகள் நிறைவேறும், నా యొక్క ఆలోచనలు నిలిచి ఉంటాయి. எனக்கு சித்தமானவைகளை செய்வேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார். నా యొక్క చిత్తమైన కార్యాలని చేస్తానని చెప్పి ఉన్నాడు. நம்மளுடைய கடந்த கால வாழ்க்கையை பார்க்கும் பொழுது కానీ మన యొక్క గత జీవితాన్ని చూసుకున్నట్లయితే நம்மளுடைய சொந்த விருப்பத்துக்கு மாறாக செய்து మన యొక్క సొంత ఆలోచన ప్రకారం మనం నడుచుకొని நம்மளுடைய அக்கிரமங்களின் தலைக்கு மேலாக பெருகிற்று. మన యొక్క దోషములు మన తల మీదుగా పొర్లిపోయేవిగా ఉన్నవి. அவைகளை பார சுமையை போல என்னால தாங்க கூடாமல் பாரமாயிற்று. అవి మొయ్యలేకుండా భారమై కలిగి ఉన్నవి. நமக்கு நன்றாக தெரிந்த வசனம் మనకు బాగా పరిచయమైన వాక్యము எபேசியர் 2வது அதிகாரம் 1வது வசனத்தின்படியாக ఎఫెసీయులు 2వ అధ్యాయము 1வது வசனம். 1. அக்கிரமங்களினாலும் பாவங்களினாலும் மறைத்திருந்த உங்களை உயிர்ப்பித்தார். நம்முடைய அக்கிரமங்கள் தலைக்கு மேலாக இருந்த போதிலும் మన యొక్క అక్రమలు మన తల మీద పొర్లిపోయినప్పటికీ కూడా அக்கிரமங்களாலும் பாவங்களாலும் மரித்தவர்களாயிருந்த உங்களை உயிர்ப்பித்த தேவனாயிருக்கிறார். అక్రమం చేత పాపము చేత మరణించాల్సిన వారిని మనల్ని దేవుడు బ్రతికించున్నాడు. இப்படியாக நம்ம வாசித்தோம். ఈ రీతిగా మనం చదువుకున్నాం. தேவன் நமக்கு எப்படிப்பட்டவராய் இருக்கிறார் என்று. దేవుడు మనకు ఎటువంటి వాడుగా ఉన్నాడని. அவர் ஒப்பானவர் யாருமே இல்ல. ఆయనకి పోలిన వాడు ఎవరు లేరు. அவர் அதிசயங்களை செய்கிற தேவனா இருக்கிறார். ఆయన ఆశ్చర్య కార్యాలు చేసే దేవుడై ఉన్నాడు. அவருடைய அறிவு அளவில்லாததா இருக்கிறது. ఆయన జ్ఞానము మితములైనదిగా ఉన్నది. மனிதன் தன்னுடைய சொல்களினால மாறினாலும் கூட మనుషులు తన యొక్క ఇచ్చిన మాటలో మారినప్పటికీ కూడా தேவன் மாறாதவராய் இருக்கிறார். కానీ మన దేవుడు ఎన్నడూ మారనట్టి వాడుగా ఉన్నాడు. தேவன் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனாய் இருக்கிறார். మన దేవుడు సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడై ఉన్నాడు. கடைசியாக பார்க்கும் பொழுது చివరిగా మనం చూసుకున్న రీతిగా தேவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிற தேவனாய் మన దేవుడు సమస్తాన్ని ఎరిగిన దేవుడై ఉన్నాడు. கடைசியாக பார்க்கும் பொழுது చివరిగా நமக்கு நம்முடைய சொந்த பாவங்களால நம்ம மரித்தவர்களாய் இருந்த பொழுதும் మన సొంత పాపము చేత మనం మరణించిన వారంగా ఉన్నప్పుడు அவர் மேல் வைத்திருந்த நம்பிக்கையை நாம் இழந்து வருகிறவர்களாய் இருந்தோம். మన ఎడల ఆయనకున్న నమ్మకాన్ని మనం కోల్పోయినట్టు వారంగా ఉన్నాం. ஆனாலும் தேவன் అయినప్పటికీ కూడా మన దేవుడు நமக்கு நம்பிக்கையும் வார்த்தையும் கொடுத்திருக்கிறவராய் இருக்கிறார். మనకి నమ్మకాన్ని మరి ఒక వాగ్దానాన్ని కలుగు చేసే దేవుడుగా ఉన్నాడు. యెషయా 56 యెషయా 50వ అధ్యాయం యెషయా 40வது அதிகாரம் 28வது வசனம். క్షమించండి. యెషయా 40వ అధ్యాయము 40:20. பூமியின் கடையாந்தரங்களை சிருஷ்டித்த கர்த்தராகிய அநாதி தேவன் சோர்ந்து போவதும் இல்லை, இளைப்படைவதும் இல்லை. இதை நீ அறியாதோ? இதை நீ கேட்கவில்லையோ? அவருடைய புத்தி ஆராய்ந்து முடியாது. 29வது வசனம். சோர்ந்து போகிறவனுக்கு அவர் பலன் கொடுத்து, சத்துவம் இல்லாதவனுக்கு சத்துவத்தை பெருக பண்ணுகிறார். நம்முடைய பாவங்கள் நிமித்தமாக మన యొక్క పాపాలను బట్టి நாம அவரிடத்துல நம்பிக்கையும் பலனும் இழந்து போகிறவர்களா இருந்தோம். మనం ఆయన దగ్గర నమ్మకాన్ని బలాన్ని కోల్పోయినట్టు వారుగా ఉన్నాము. இந்த இடத்துல சோர்ந்து போகிறவருக்கு அவர் பலன் கொடுத்து ఇక్కడ సోలిపోయే వారికి ఆయన బలాన్ని కలుగు చేసే దేవుడు. சத்துவம் இல்லாதவனுக்கு சத்துவத்தை பெருக ఆ பண்ணுகிறார். యొక్క సత్వం లేని వారికి ఆ యొక్క సత్వాన్ని కలుగు చేసేవాడుగా ఉన్నాడు. நம்ம இதுவரைக்கும் வாஸ்த வசன நிமித்தமாக కాబట్టి మనం ధ్యానించుకున్న లేఖన భాగాన్ని బట్టి யெஷூரனுடைய தேவனை போல ஒருவரும் இல்லை. యశూరుని దేవుని పోలిన వాడు ఎవరు లేరు. நம்முடைய தேவனை நாம நம்முடைய இருதயத்துல முழு இருதயத்தோடும் தேவனுக்கு நம்ம ஆராதனை செலுத்துவோம். కాబట్టి అటువంటి గొప్ప దేవుడిని మనం హృదయపూర్వకంగా మనం దేవుడిని ఆరాధించుకున్నాం. நம்ம ஆராதனைக்கு செல்லலாம். మనం ఆరాధనలోకి వెళ్దాం.
దయచేసి ఉన్నటువంటి వాక్యాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని క్లుప్తంగా, చాలా క్లుప్తంగా, ఎందుకంటే సేవకులు వచ్చి ఉన్నారు, వారి వాక్యం కూడా మనం వినాలి. కాబట్టి ఎంత క్లుప్తంగా ఆరాధించగలిగితే అంత క్లుప్తంగా ఆరాధించుకుందాం. మొదట సండే స్కూల్ టీచర్ ఆరాధిస్తారు, ఆ తర్వాత ఒక సహోదరుడు ఒక సహోదరిగా ఆరాధించుకుంటాం. క్లుప్తంగా ఆరాధించుకుంటాం. Thank you.